uang 15 juta buat Abah. Untuk teman-teman Cekas TV, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan Cekas TV. Gaskeun teman-teman. Wilujeng Sumping Cekas TV, cerita kampung Sunda. Hayu urang ngopi, ngobrol santai, ngadang ngopi tutur nu matak tumanina. Cekas TV, tempat urang ngumpul.
Sampai jumpa lagi kawan di Cekas TV pasti. Sampai jumpa lagi kawan di Cekas TV asik.